जय हिंद डियर स्टूडेंट गीता एजुकेशन जीएस क्लास रे आपण मान के स्वागत करुछे मु निराकार। तो चलन फ्रेंड किछिटा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं थिलु राजनीति विज्ञान रो आउ एबे नै छु मोस्ट सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन किछिटा तो ताके डिस्कशन करमा। तो चलन आके जिमा क्वेश्चन आड़ के जिमा। तो फ्रेंड प्रथम क्वेश्चन अच्छे नगरपालिका बा पौरपालिका बा म्युनिसिपालिटी रो गठन केंता करी हेछि आउ तार कार्यावली आलोचना करमा। तो चलन देखमा अपेक्षाकृत क्षुद्र तथा मध्यवर्गर सहरांचल निमंते थिबा स्वायत्त शासन संस्था को नगरपालिका कहा जायसी जेनटा कि छोट छोट शहर के नेगिरी तार स्वायत्त शासन निजर शासन करवा लगी नगरपालिका म्युनिसिपालिटी बा पौरपालिका गठन करा जायसी। एटा 25,000 रु ऊर्ध्व और 3 लाख मध्य लोक थिबा सहरांचल के नगरपालिका बोलिकरी कहा जायसी। प्रत्येक नगरपालिका के केतेटा वार्ड ने विभक्त करा जायथिसी। ई वार्ड संख्या 11 रु कम आरु 40 रु अधिक नहीं हिए। तो प्रत्येक वार्ड रो जणे लेखा आमर काउंसिलर सिलेक्शन हेथिसन। काउंसिलर जनसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष भाव में नियुक्त होती आम जेनटा काउंसिलर बोलुछु एटा जदि नगरपालिका रे काउंसिलर आरु गाँ गहली ने आम जदि देखमा ताके मेंबर्स बा वार्ड मेंबर बोलिकी कहीथिसु। एही काउंसिलर माननकु नै नगरपालिका परिषद गठित होता है। जनसंख्या अनुपात रे अनुसूचित जाति अनुसूचित उपजाति लोक मानक पई स्थान संरक्षण थिसी। तो इन भी रिजर्वेशन रहीसी कहा लगी ना अनुसूचित जाति अनुसूचित उपजाति मन लगी भी काना थिसी ना संरक्षण व्यवस्था रही है बा रिजर्वेशन पोस्ट रही जेनता कि आमे जदि देखमा बेले 50% स्थान महिला मानक पई संरक्षित होती सेटा तो गला तमर SC ST मन लगी गला। फिर भी इटार 50% सीट जेनटा रहला वैकेंस सेटा केवल महिला मन लगी रही थी केन एटा नगरपालिका हो पौरपालिका हो के पौर परिषद हो। तो नगरपालिकार अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जायसी तांकु कार्य रे सहायता करिबा पई जणे वाइस चेयरमैन थिसन हैला। गोटे कण थिसी नगरपालिका रे गोटे प्रेसिडेंट बा अध्यक्ष रहसन ताके हमें चेयरमैन कहसु। ब्लॉक चेयरमैन हैला जिला चेयरमैन हैला एंता कहसु। तो तांके जदि एटा करवा लगी सहायता करवा लगी गले वाइस चेयरमैन गोटे थिसन। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काउंसिलर मानक द्वारा निर्वाचित होती। काउंसिलर बेले किए ना वार्ड मेंबर आमर आकार गाँ गहली आकार वार्ड मेंबर से वाइस चेयरमैन और तो चेयरमैन काउंसिलर द्वारा निर्वाचित होती। चेयरमैन नगरपालिकार अध्यक्ष है बेले से नगरपालिकार बैठक रे अध्यक्षता करिथिसन। से नगरपालिकार समस्त आर्थिक प्रशासनिक कार्य को परिचालना और नियंत्रण करते जेनता कि सरपंच भलिया कामटा करिथिसन। सेन जेनटा एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बुझबाटा इकोनॉमिकल व्यवस्था बुझबाटा से एरिया ने काकाना काम कराबाटा सेटा से बुझीथिसन किए चेयरमैन। चेयरमैन मानक अनुपस्थित रे वाइस चेयरमैन तांको दायित्व निर्वाह करिपारे। जदि कौन से कारणवशत चेयरमैन जदि अवेलेबल नहीं ना उपस्थित नहीं ना बेले से जगह रे वाइस चेयरमैन कामटा के निर्वाह बा तुलैथिसन बा करिथिसन। नगरपालिका रे जड़े कार्यनिर्वाही अधिकारी थांती से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होइथिसन। गोटे नगरपालिका रे गोटे कार्यनिर्वाही अधिकारी बा पीओ भलियाडा बा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर भलियाडा गोटे दायित्व रे थिसन जेन की राज्य सरकार ताके नियुक्त देथिसन। साधारणतः से हेउछंती जड़े राज्य प्रशासनिक सेवार अधिकारी एटा गोटे ऑफिसर गोटे रहसन प्रशासनिक OPSC लेवल रो हैला। से नगरपालिकार दैनंदिन कार्य परिचालना करती परिषद निष्पत्ति गुड़ी को कार्य रे परिणत कराती। परिषद बेले जेन काउंसिलर रहले मेयर रहले चेयरमैन रहले वाइस चेयरमैन रहले ई माने जेन जेन जिनिसटा के करबा के चाहबे
डेवलपमेंट कार्य हो कि जाए कार्य भी करवा के चाहबे बेले से जिनिस के एडमिनिस्ट्रेटिव बा एग्जीक्यूट करवा काम होचे तांकर कहार ने जेन अधिकारी प्रशासनिक सेवा अधिकारी राज्य नु आइस्थिसन से करे थिसन तुलन करथिसन हला। तापरे रहला से नगरपालिका और राज्य सरकार मध्य जोगसूत्र रक्षा करती माने दुई लोग के आमे आमर स्टेट गवर्नमेंट पाखे इनर कम्प्लेन जहाँ भी होता बोले से निके स्टेट गवर्नमेंट पाखे पहुँचाबे और सेनु किसी जहाँ भी फंड आनिकी भी इन एग्जीक्यूट करथिसन। तापरे तांकर कार्यकाल केते वर्ष थिसी चेयरमैन पौरपालिकार का केते वर्ष 5 वर्ष थिसी आ प्रथम बैठक रु गणा जाइथिसी एटा। तापरे आसीगला तुमर पौरपालिकार कार्यावली काना नहीं तो पौरपालिका बा नगरपालिका बा पौर परिषद कार्यावली काना ना नगरपालिकार कार्यगुड़िक साधारणतः दुई प्रकार विभक्त करा जाइछे गोटे होचे कंपलसरी और गोटे होचे ऑप्शनल जेनटा कि बाध्यतामूलक कार्य गोटे और इच्छाधीन कार्य गोटे गोटे प्रकार काम अच्छे जे बाध्य होगी करबे और गोटे ताकर इच्छा है बेले करबे ना हेले नहीं ठीक अच्छे। तो पहला देखमा बाध्यतामूलक कार्य काना बाध्यतामूलक कार्य है जे जो कार्य गुड़िक नगरपालिका करने को बाध्य ताको बाध्यतामूलक कार्य कहुए से कार्य गुड़िक होउची पानीय जल जोगाण रास्ताघाट निर्माण रक्षणाबेक्षण सहर मुख्य रास्ता गली रास्ता मानकर आलोक व्यवस्था करवाटा नाल नर्दमा गुड़िक सफा करवाटा तैयारी करवाटा तापरे शव संस्कार पर श्मशान सुविधा कराइबाटा जन्म मृत्यु पंजीकरण कराबाटा साधारणतः स्वास्थ्य प्रति दृष्टिकोण दबाटा संक्रमण रोग प्रकृति के बुझबाटा आउ ताके तार सुविधा कराइबाटा होचे एमानकर काम थीसी। तो इच्छाधीन कार्य देखमा गोटे नगरपालिका तार आर्थिक स्वच्छलता अनुसार विभिन्न इच्छाधीन कार्य संपादन करथाय जेनता कि आमे जदि देखमा पथ पार्श्व वृक्षरोपण बेले गछ और काना रोड तारा तारा गछ लगेबाटा परिवहन गमनागमन सुविधा कराबाटा गरीब लोक मानकर पई घर निर्माण कराबाटा मनोरंजन कार्यक्रम मेला प्रदर्शनी मन आयोजन कराबाटा होचे ताकर काम सेटा इच्छाधीन कार्य मन कले बेले कले नहीं नहीं पार्क पांथला सब सिनेमा गृह एटा मन निर्माण कराबाटा तांकर इच्छाधीन कार्य जेनटा कि कले कले नहीं नहीं। तापरे शिक्षार विकास कराइबाटा सहर कोठा बाड़ी सर्वे करवाटा आय पंथा बा लोक मान लगी आय काम धंदा कराबार व्यवस्था कराबाटा सरकार ठारू अनुदान आनबाटा विभिन्न प्रकार कर यथा गृह टिकस पण्य द्रव्य टिकस पथ कर वृत्ति कर भू टिकस ये जिनिस माने कलेक्शन करी भी पार्सन जदि चाहले बेले ना किसी कथा नहीं थी विभिन्न प्रकार फीज यथा जानवाहन फीज विभिन्न प्रकार जरिमाना फीज इटा मैंने आदाय करिथिसन निजस्व व्यवसाय और सेवार आय भी करिथिसन जनसाधारण ठारू दान सहर आय करवाटा ताकर काम थीसी। तो पहले एटा थिला तमर अमर गोटे कणा थिला एटा अमर सिलेक्टिव क्वेश्चन गोटे थिला आ एटा थिला ना म्युनिसिपालिटी पौरपालिका नगरपालिकार कार्यावली गठन और कार्यावली गुड़िक थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा नेक्स्ट क्वेश्चन पिले ग्राम पंचायत गठन आउ कार्यावली बा कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत जदि आमे देखमा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार निम्नतम स्तर है ग्राम पंचायत यह 3टा स्तर अच्छे काकाड़ा जिला परिषद म्युनिसिपालिटी बा पौरपालिका पौर परिषद और ग्राम पंचायत बा पंचायत समिति गुड़ी थिला 3टा। तो यह ग्राम सभार कार्यपालिका गठन केन्ता कर पिले ना ग्राम पंचायत केते जण पंच बा सभ्य को लेकर गठित होती ग्राम पंचायत सभ्य संख्या जिलापाल को स्थिर करती ग्राम पंचायत आईन अनुसार यही सभ्य संख्या 11 रु कम कि 25 रु अधिक हेब नहीं साधारणतः 2000 रु 5000 जनसंख्या विशिष्ट ग्राम बा ग्रामांचल गुड़ी को गोटे ग्राम पंचायत गठित करा जायथिसी
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5263ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ଗୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ବା ଯାହାକେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିସନ୍। ଆର୍ ତାକେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିସନ୍। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିସନ୍, ତାକେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 1/3 ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସ୍ଥାନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ଆର୍ ହରିଜନ ଯେନ୍ଟାକି SC ST ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିସି। ତ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲେ ଇନ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ତମେ ଦେଖ ଯେ ନାଇଁ ଯେନ୍ ଗାଁ ବା ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ 2000 ରୁ 5000 ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଇଲେ ତାହାକେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିପାରମା। ଆର୍ ଇନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା 11 ରୁ 25 ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିବେ। ଆଉ ତମର କାଣା ଥିବେ ନା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବି ରହିବେ। ତାହାକେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନେଇ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିସି। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବୈଠକରେ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇସି। ସୁପାରିଶ ଆରୁ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାର ବି ବିମର୍ଶ ବା ବିତର୍କ କରାଯାଇଥିସି। ତ ଇନ କାଁ ହେସି ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଆଲୋଚନା ମନ କରାଯାଇଥିସି କାଣା ହେବାର କଥା, କାଣା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ଏ ବିଷୟରେ ଆରୁ ସୁପାରିଶ ବା ଆଗକେ ତମର କଥାକେ ବଢ଼େଇ ବି ଥିସନ୍, ସୁପାରିଶ କରିଥିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଗଲା ଗ୍ରାମ ସଭା। ଏଇଟା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗଲା। ଗ୍ରାମ ସଭା। ଗ୍ରାମ ସଭା କହିଲେ କାଣା ପିଲେ ନା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ସଭା ଗଠିତ ହେଇଥିସି। ବେଲେ ଗ୍ରାମ ସଭା ମାନେ କାଣା ପିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିବେ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ, ସେମାନକେ ନେଇକିରି ଗ୍ରାମ ସଭା ଗଠିତ ହେଇଥିସି। ଆର୍ ଲୋକମାନେ ବି ସେନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିସନ୍। ଏହି ସଭା ଫେବୃଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ 2 ଥର ବସେ। ସରପଞ୍ଚ ବା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର 15 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସାଧାରଣ ସଭା ଡକାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ସଭା କେନ୍ ଡକାଇ ପାରବା ନା ଆମର ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିସନ୍ ସେ ଡକାଇ ପାରିବେ। ଗ୍ରାମ ସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଜେଟ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିସି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ବିଷୟରେ ଇନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିସନ୍। କେନ୍ ଗାଁନେ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ ହେବାର କଥା, କାଣା ଦରକାର, କେନ୍ ଜାଗାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, କାହାକେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ତ କାହାକେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, କେନ ନଲକୁଆଁର ଦରକାର, କେନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାଣା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ଏହା ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହେଇଥିସି। ତ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିସନ୍। ଆଉ ଆସିଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ। ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥିସନ୍। ସେ ସାବାଲକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିସନ୍। ଯେନ୍ମାନେ କି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆମେ ଜିତିକିରି କାଣା କରସୁଁ ନା ସରପଞ୍ଚ କରିଥିସୁଁ। ସରପଞ୍ଚ ହେବା ଲାଗି କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ପିଲେ? 21 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଥିସନ୍। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ କରିଥିସନ୍। ଏଇଟା ତ ତମେ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ହେଉଛି ବେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରବ ଆରାମସେ। ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିସି। ଆର୍ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଷ କରିଥିସନ୍। କାଁକର କି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଲାଗି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ସେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇନଥିବେ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥିବେ କେବେ, ସେ ଦେବାଳିଆ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇନଥିବେ।
ବୋଇଲେ ସେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରବା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷମତା କାଣା? ପାୱାର ଅଫ୍ ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ବୈଠକ ଡାକନ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବି କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ରେକର୍ଡ଼ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। କଲେକ୍ଟରକେ ବି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ନାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛେ, ଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲିକରି ବି କହିପାରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚର ପଦଚ୍ୟୁତ କେନ୍ତା କରି ହେଇପାରବା? ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିସନ୍। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 2/3 ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଅପବ୍ୟବହାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭଙ୍ଗ, ସରକାର ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ସରପଞ୍ଚକେ ବି ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେନ୍ତାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ ଆନସୁଁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ ବି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରସୁଁ, ସେଭଳି ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବି ଆଣିପାରମା ସରପଞ୍ଚ ଲାଗି। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ କାଣା ପିଲେ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଆର୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ତ କମ୍ପଲସରି ପହଲା ଦେଖମା। କମ୍ପଲସରିରେ କାଣା ଅଛି ପିଲେ? ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଖନନ, ପୁଷ୍କରଣ ଖନନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରବାଟା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରବାଟା, ସେ ଜିନିଷମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରବାଟା, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରବାଟା, ମରାମତି କରବାଟା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରବାଟା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିରାକରଣ କରାଇବାଟା, ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କରବାଟା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ କୋଠାବାଡ଼ିର ପରିଚାଳନା କରବାଟା, ତାକେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରବାଟା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାହର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବାଟା, ହାଟ ଓ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବାଟା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପରିଚାଳନା ବି କରବାଟା। এইটা হচ্ছে কাটা কম্পলসরি, ঠিক আছে। তারপরে কৃষি শিল্প সমবায় বাণিজ্যর উন্নয়ন বি করবাটা, গ্রাম্য রাস্তার সর্বসাধারণଙ୍କର বিদ্যুৎকରଣ କରାଇବାଟା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ କରାଇବାଟା, ଯୋଜନା ଅଗ୍ନି ନିରୋଧ କରାଇବାଟା, ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଆନବାଟା, এই ଜିନିଷ ମାନେ କରାଇବାଟା, ଆରୁ ଶ୍ମଶାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତିଆରି କରାଇବାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଯେନ୍ଟାକି ସମାନ ନା ଗଟା ଭଳିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଇବାଟା, ଧର୍ମଶାଳା, ଅତିଥିଶାଳା, ପାଠାଗାର, କ୍ଲବ, ଯୁବ ସଂଘ, ମହିଳା ସମିତି ଗଠନ କରାଇବାଟା, ଏଇଟା ମନ କଲେ ନେହେଲେ ନେଇ। ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତି କରାଇବାଟା, କାଞ୍ଜିଆ ଦୋହା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାବାଟା, ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ନିଶା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଦୁର୍ନୀତିର ନିବାରଣ, ମାଲିକ ମକଦ୍ଦମା ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଇବାଟା, ଆପୋଷ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଇବା, କନସଲ ଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଇବା, ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି କରାଇବାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ କଲେ, ନାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟ। କେନ୍ତାକରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା? ଟିକସରୁ ଆୟ ନେଇପାରିବେ, ଜଲକର ଏମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ସମ୍ପତ୍ତି କର, ଆଲୋକ କର, ଗୃହ କର, ବୃତ୍ତି କର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସରୁ ଆୟ, ସାଇକେଲ ଟିକ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଭୃତି ଲାଇସେନ୍ସ ଆୟ ନେଇପାରିବେ, ନିଲାମରୁ ଆୟ କରିପାରିବେ। ନିଲାମରୁ କାଣା ଆୟ କରିବେ? ଗାଁର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ଯେନ୍ ଆମର କାଣା ରହିଲା, ପୋଖରୀ ରହିଲା, ସେନେ ନଦୀ ଘାଟ ନେଇପାରିବେ, କାଞ୍ଜିଆ ହଦା ନେଇପାରିବେ, ମାଛ ପ୍ରଭୃତି ନିଲାମ କରିପାରିବେ। ବିକ୍ରୟରୁ ଆୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଆଦାୟ ପଦାର୍ଥ, ମଲା ପଶୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି ଆୟ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଅନୁଦାନ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଣା ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଲାଷ୍ଟ। ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା, ସରକାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏସ୍ଡିଓ ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସରପଞ୍ଚକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ହିସାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର
ତଦାରଖ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର କାଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଉ ଗଠନ। ଠିକ୍ ଅଛି।